होचंदी केते गेला होचन सब हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ जय माँ मंगला शुभ सकाळ आपण मैंने जानी थे आज कौन आम कौन पे भिड बनाऊे तथा मुझे कहूँ आज हूँ सांब दशमी मो घर को आसी घर आज दिनटा मोर केमती कौन कटुचे आपण सहित सब शेयर करी जब भल लगे ताहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने मोर सेकेंड वीडियो ये तो वो पूजा स्टार्ट कर देलानी चलते देखिए पिठा तैयारी रे समस्ते व्यस्त खुड़ी कौन करछ पिठा करजी की पिठा मंडा पिठा छणा मंडा ये तो मंडा नु है काकेरा बा ये मंडा से काकेरा याडे याडे ना तू कौन करछु ये छाणुची एते सारा पिठा है वाला ने देखन देखि पारुथिबा एटा की पिठा भी जानी पारुथिबे एटा की पिठा बोरा बड़ा किए कहतला लागबो एथरे पूजा लगे देखि पारुथिबे केते सुंदर देखा जाउची सब रेडी हो जो पूजा होगी से अपने सुंदर लगुचे सबड़े खाली पूजा खाली शुणी पारे हुलहुली सब साउंड एपटे माँ को घरे भी पूजा आरंभ हो गलानी सकाळ व्यू देखिए
କେତେ ଗେହ୍ଲା ହଉଛନ୍ତି କେତେ ଗେହ୍ଲା ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ସେତିକି ସେତିକି ସକାଳୁ ସେତିକି ଗେହ୍ଲା ଯାହା ହଉ ମୋର ରସଗୋଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ଟୁଇଁ ତୋର କଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଗ ନଉଛନ୍ତି ଭୋଗ ଭୋଗ କିଏ ଖାଇବ ମୁଁ ଖାଇବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ଭୋଗ ଖାଇବା ଲାଗି ଡାକିବା ଲାଗି ଏ ଆମର ଆଜି ଆଜି ଟୁଇର ଆମର ଜନ୍ମଦିନ ଟୁଇ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏବେ ଆମେ ଜେଜେଙ୍କର ମୋର ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇସାରୁ କୁଟି କଣ କରୁଛ ଆଜି ପୂଜାରେ ରନ୍ଧା ହବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି ଶାଗ ସେ କଖାରୁ ଗଛ ଏଟା କିଏ ଲଗେଇଥିଲେ ଯାହା ହଉ ଜେଜେ ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଥିଲେ ବୋଲି ତ ଆମେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ନଉଛୁ ଶାଗ ଯେତିକି ଲାଗିବ ଆଜି ପୂଜାରେ ଶାଗ ରୋଷେଇ ହଉଛି ବାଡ଼ି ଶାଗ ଚକୁଳି ପିଠା ଏବେ ହବ ଚକୁଳି ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ବୋଉ ମତେ କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ ମତେ ତେଲ ଲଗେଇନି ବୋଲି ବୋଉ ଲଗେଇ ଭାତ ପଖାଳ ଭାତ ଗଲାଣି ପଖାଳ लगे देखिए छत पर कौन देख कौन करगा ହବ ନା ପଡ଼ିଆ ତ ହଉଛି ଏ ହେ ଏଇଟା ଏତେ ଗୋଲ ହେଲାନି ନା ହଉ ଚଳିବ ତମର ସରିଲାଣି ନା ରହିବୁ ତୁ ପିଠା ଖାଇବୁ ଶୁଭିଲା ଏଠି ବି ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଚିତା ପକା ଚାଲିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗାତ ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କ୍ଷୀର ଦିଆହବ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଯାଇଛି 7ଟି ପତ୍ର ଭୋଗ ଛଡ଼ା ହେଲେ ଅଳତା ଫଳତା ଲଗେଇକିରି କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭୋଗ ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭୋଗ ବଢ଼ା ହେଇଛି ବୋଉ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖେଇକି ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ
अरे अधिक मर अधिक ये पांटा ना सटावे दियो प्लस तो मारी को आइन को रसर ना पांटा हां तो कौन डाइटा ऐसा नियो भोगनिया जा भगण जा भोगनिया एट बसी खांदु से बाउ साइड बसी खांदु बस समस्त पत्र पाखरे बसी पड़ चलो हम जाउ बसे सेठी गुंडू बसे सेठी खाइ बुलवा सेठी बसी खा की आइली मु कुडे को बसे चलो जा सिबनी ये खरा उजो वीडियो हम उठी नहीं खाइ ना ए ब्लर कर जे फटरा उठिला ई बस बस खाऊ कोन केते सुंदर लागुची देखि पारथबे गाँव रे तो ये सब जिनस फेमस बोली जानी थे खाओ 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 आम छात उपर देखुथे केते सारा गछ लगे बापा केते सारा फूल फुटी केते सारा फूल फुटी पत्र जेनी समस्त खाली थी खाओ 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 खरा हो जल्दी जल्दी खाईदे जा शीत दिन खरा एत भी ये लगुनि सी सेपट जाए सेपटे कौन कथा है देखुना तलपट को फूलटा पूजा हुए ठाकुर पाखे फाइनाली पूजा सरीगला पूजा सरला परे एबे मो भाई बनाऊँच पनीर बढ़िया सुंदर से बनाऊँच स्मेल भी वाव तार सरीला परे अपन तार लास्ट ईयर देखिए केते सुंदर देखा जाउछ चलते आप समस्त देखा केते सुंदर से बनाऊँच मो भाई आज बनाऊँच पनीर बिना पियाज रसुण रे भाई ठीक से दी मुड़ा तलू सरम मारी कोबी छणा जोरसोर चली पनीर अच्छी आलू अच्छी मत भी भल रोसे आसेनी कि मो बड़ भाई बहुत भल रोसे करे देखी पार्थे था देखी पार्थे कितने सुंदर से बनाऊँच बढ़िया स्मेल दौची कि बसिक बनाती से छिड़ा है बनाऊँच ये कौन गरम पानी जमती फीस्ट है बेले पंगत बसंती सेमती ही प्याज रोषे जाए से कौन भाई पनीर आपण मैंने मो गेटअप देखी जानी पारे मुझे कौन करने को जाऊँगी जेहेतु घर को आसी तो भिड बनइबार गोटे मौका मत मिल जाऊे पुणी शाढ़ी पिंधिकी जेहेतु मु हॉस्टेल रोची शाढ़ी एमती रखी ना पाखे
ସେଥିଲାଗି ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନିଏ, ଏକାଥରେ ବନେଇ ନେଇଥାଏ, ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେମିତି କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଦାର୍ଜିଲିଂ କଣ୍ଠି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ିରେ। ଏବେ ତ ବହୁତ ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ଯାଉଛି। ଆଜି ଦିନଟା ମୋର ବହୁତ 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 ଭଲରେ କଟିଗଲା ଘରେ। ଦିନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଠାକୁର ପୂଜାରେ ହିଁ ମୋର ସରିଗଲା ଆଜି ଦିନ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜି ମୋତେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ବି ରହିଯାଇଥିବ କ୍ଷମା ବି କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ଯାହା ବି ଭୁଲ ଥିବ ସେମିତି ତ ଜାଣିକି କିଏ ଭୁଲ କରନ୍ତିନି, ତ ଅଜାଣତରେ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ସରି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ବି କରେଇଦେବି, ସେୟାର ବି ଦେଖିନେବେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ମୁଁ କେତେବେଳଠୁ ଉଠିକି ଆଜି ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ମୁଁ ଉଠିକି ବୋଉ ସହିତ କାମ କଲି, କେତେ କ'ଣ ସବୁକିଛି ଏମିତି ଭଲରେ ଭଲ ସବୁକିଛି ହେଇଗଲା। ଏବେ ତ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, ନିଦ ବି ଆସିଲାଣି ବହୁତ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।